10 लाख में आ गया अली का अली बेटा, 10 लाख की आंख में आंख डाली मेरे मौला अब्बास ने। रिज्द बयान की मेरे मौला। अरब वालों में जंग का कानून होता था, मैदान हर्ब व ज़र्ब में जंग लड़ने से पहले जो भी जंगजू मैदान में जाता था वो रिज्द अपना तारुफ करवाता था, मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन, मेरा दादा कौन, ताकि दुश्मन प्रेशराइज हो जाए। 10 लाख की आंख में आंख डाल के लाखों धड़कते हुए मुर्दा दिलों के सामने एक कल्ब मुतमईन ने मुस्कुरा के फरमाया, तुम तो ये नहीं बता सकते कि तुम कौन हो, लेकिन मुझसे सुनो मैं कौन। गुंगों की औलादें बोलते हुए कुरान को सुनो। फरमाते हैं, अय्युहन्नास दिले हैदर कर्रार हूँ मैं, सब मेरे सामने मजबूर है मुख्तार हूँ मैं। सूरमा सब शिकने गाजी और जर्रार हूँ मैं, आलमे सर से किसी फौज का सालार हूँ मैं। फरमाया मुझे नहीं पहचानो, असदुल्लाह का अक्कास मुझे कहते हैं, शेर हूँ इसलिए अब्बास। तो कोई हरफ दुआ है, लेकिन जो भी मोती है वो सच्चा है, खरा है, लेकिन कोई मूसा कोई हारून वफा है, लेकिन फरमाया मूसा भी उसी के खजाने का मोती, आदम भी उसी के खजाने का मोती, नूह भी उसी के खजाने। अब्बास फरमाते हैं ज़ात के खजाने में कमी जो कोई नहीं, फरमाते हैं कोई मूसा कोई हारून वफा है, लेकिन कंज़े माबूद नगीनों से भरा है, लेकिन अब्बास ने फरमाया उसके खजाने में कमी नहीं, लेकिन वक्त तो तुमने मुझे तो नहीं पहचाना, जो भी मोती है वो सच्चा है, खरा है, लेकिन मुझे पहचानो, कुल ईमान इमाम असली ने मांगा, मैं अकेला हूं जिसे रब से अली। बीच मजमे से आवाज आई, बता तो सही तू कौन है जिसे एक अली ने, जिसने कुछ नहीं मांगा उसने तुझे मांगा, कैसे कैसे? अब्बास फरमाते पूछा तो सुन, ये जाहिरन मेरे दुनिया में आने से पहले के लम्हात थे, अल-गरज बहरे मुनाजात उठे दस्ते खुदा, सज गई बोलते कुरान के होठों पे दुआ। अब्बास फरमाते रुखे तारीख़ उखुवत पे चढ़ा रंगे वफा, अब्बास फरमाते बैते मौलूद हरम देख के कुदरत ने कहा, अल्लाह की आवाज आई, अली मेरा दिल बन गया है, अब गरूरे शबे तारीख जरा मांद भी हो, 12 सूरज है जब इस घर में तो एक चांद भी हो। अब्बास फरमाते हैं अफसोस इस बात का तुमने मुझे नहीं पहचाना, क्या कहा शाह अबू जर से मिलेगा कि नहीं, आप कूजे को समंदर से मिलेगा कि नहीं, नूर कुछ महरे मुनव्वर से मिलेगा कि नहीं, अरे सोचते हो कि मेरे दर से मिलेगा कि नहीं। मैं अब्बास ऐलान कर रहा हूं, अरे शक के फंदे में गला डाल दिया, छूट गए क्या मेरा बाबे हवाई का लकब भूल गया? फरमाया तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं अब्बास ऐलान कर रहा हूँ, मेरे दादा है वली और मेरे बाबा है इमाम, मेरे 2 भाई इमाम और भतीजा है इमाम। ये जो हम गाजी पढ़ रहे हैं ना, ये तो जनाब उम्मुल बनीन की आगोश की गर्मी है, अली का खून तो दुनिया ने देखा ही नहीं। बाकिरुल इल्म की सूरत मेरा पोता है इमाम, फरमाया नस्ल की नस्ल घराने का घराना है इमाम, बात हक है तो बताईदे इलाही देगा, हिजरे अस्वद मेरे दावे की गवाही। उस टीले से नीचे होते और जा रहे हैं खयाम हुसैनी में इजाजत लेने, लड़ने, मिसराए इसने फरजंदे रसूल मदनी की खातिर, इंतकामे दिलो जाने हसनी की खातिर, खंजरो नेजाओ शमशीर जनी की खातिर, खंजरो नेजाओ शमशीर जनी की खातिर, मिसरा है सरे मैदान विगा बुत शिकनी की खातिर, शह के खैमे में शुजाए अजली आते हैं, आज फिर खानाए काबा में अली। 19 से ज्यादा सामीने ग्रामी वजूहात मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को गले से लगा के बयान फरमाई कि गाजी मैं तुझे लड़ने की इजाजत इस वजह से भी नहीं दे सकता, इस वजह से भी नहीं दे सकता, ये भी एक वजह है, ये भी एक वजह है। मौला हुसैन ने तमाम बातें करके फरमाया गाजी एक वजह ये भी है, और वैसे भी कहाँ तुम ये जफाकार कहाँ, और वैसे भी कहाँ तुम ये जफाकार कहाँ,
شیر جرار کہاں شام کے فرار، او فتنہ کرو بزدل و اغیار کہاں، اور شان خلف حیدر کرار۔ عباس فرماتے ہیں مولا یہ تمام باتیں بجا، لیکن مجھے بتائیں مجھے کیوں نہیں لڑنے دے رہے؟ بھائی کو گلے سے لگا کے فرماتے ہیں عباس وجہ ہے نا یہ نہیں جس کے کھلونے ہیں اسی کی خاطر تم انہیں چھوڑ دو اصغر کی ہنسی کی۔ ٹھیک ہے بھائی میں نہیں لڑتا جیسے مجھے حکم دیتے۔ خیام میں حسینی علموں والا بادشاہ باہر آیا، پھر ہوا کیا؟ آسمان تک جو گئی شیر نیستا کی پکار، ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار۔ لہجائے خیز میں بولا یہ حسینی جرار، لہجائے خیز میں بولا یہ حسینی جرار۔ ملک الموت سن رہے ہو جو ترائی پہ ہے شور اشرار؟ جی بادشاہ سن رہا ہوں۔ ملک الموت میرا ایک چھوٹا سا کام کر دے، بادشاہ مجھے حکم کریں۔ اب وہ حکم سنیے گا۔ دشمنی میں یہ کئی روز سے بل کھاتے ہیں، جاؤ دریا پہ خبر کر دو کہ ہم یہ خبر سن کے عجب خوف کا بادل چھایا، ہر ستم گر کا جگر کانپ اٹھا تھرایا۔ بد حواسی میں بنے سادے لئی چلایا، نہر سے بھاگ چلو قہر الہی آیا۔ سر جگر ہاتھ کمر اور گلے جاتے ہیں، شیر آتا ہے تو روباہ چلے جاتا۔ پہرے داروں کی صدا تھی کہ ترائی چھوڑو، اپنے بس میں نہیں ہرگز یہ لڑائی چھوڑو، اب یہ فریاد یہ نوحہ یہ دہائی چھوڑو، ارے وقت ہے بھاگ نکلنے کا کلائی چھوڑو۔ انہوں نے کہا کیوں؟ ابن سعد نے کہا سامنے غازی ہے، یہ بات یاد رکھنا، غیظ میں آ کے جو تلوار چلا دیتا ہے یہ پرندوں کی طرح سر کو اڑا دیتا۔ مسکرا کے فرماتے ہیں شمر بزدل سپاہ جور منگا اور منگا، دیر کس بات کی فی الفور منگا اور منگا، اپنے انجام پہ کر غور منگا اور منگا، ارے مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا۔ شمر نے کہا 9 لاکھ کا لشکر ہے کیا یہ کم ہے؟ عباس فرماتے ہیں مجھے 9 لاکھ نہ سنا، یہ بات یاد رکھی، اشہلے زیر کو ہوشیار کچل ڈالے گا، اتنا لشکر میرا رہوار کچل ڈالے گا۔ ان کے بولا